Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vinka Nusrigati. We are from group 12 and we are going to present our material. The title is Gossip and Construction of Gender. Gossip describes the kind of relaxed in-group talk that goes on between people in informal context. In Western society, gossip is defined as idle talk and considered particularly characteristic of woman interaction. Its overall function for women is to affirm solidarity and maintain the social relationships between the women involved. Gosip menggambarkan jenis santai dalam pembicaraan, kelompok yang berlangsung di antara orang-orang, dalam konteks informal dalam gosip masyarakat. Barat didefinisikan sebagai pembicaraan omong kosong, dan secara khusus dianggap sebagai karakteristik dari interaksi antara wanita secara keseluruhan adalah untuk menegaskan solidaritas dan mempertahankan hubungan sosial antara perempuan yang terlibat. Women's gossip focuses predominantly on personal experience and personal relationships, on personal problems and feelings. It may include criticism of the behavior of others. But women tend to avoid criticizing people directly because this would cause discomfort. Gosip wanita berfokus terutama pada pengalaman pribadi dan hubungan pribadi, pada masalah dan perasaan pribadi. Hal ini mungkin mencakup perilaku orang lain, tetapi wanita cenderung menghindari mengkritik orang secara langsung karena hal ini menimbulkan ketidaksenangan. In gossip sessions, women provide a sympathetic response to any experience recounts, focusing almost exclusively on the effective message, what it says about the speaker's feelings and relationships, rather than its referential content. Dalam sesi gosip, wanita memberikan tanggapan yang simpatik terhadap pengalaman apapun yang diceritakan, berfokus hampir secara eksklusif pada urusan efektif apa yang dikatakannya tentang perasaan dan hubungan si pembicara daripada konten rujukannya. In parallel situation, the topics men discuss tend to focus on things and activities rather than personal experience and feelings. In a study of a parallel group of men working at the bakery, the linguistic features of the interaction were also quite different. Dalam situasi paralel yang dibicarakan, orang-orang cenderung berfokus pada hal-hal dan kegiatan daripada pengalaman dan perasaan pribadi. Dalam suatu penelitian atas sekelompok pria yang bekerja di toko roti, ciri-ciri linguistik dari interaksi itu juga sangat berbeda. Example, Marian. Well, I don't know how she puts up with him. Chris. God, he's awful. A real dickhead, I'm not kidding. Marian. And he's so rude. He interrupts her all the time and he puts her down, even in front of her friends. Fran. She must be nuts. Marian. Exactly. But he's ruling, of course. He gets $2,000 a shot as an after-dinner speaker. Fran. Yeah? Chris. Singing. Can buy me love, can buy me love. Contoh. Marian. Ya, aku tidak tahu bagaimana dia tahan dengan dia. Chris. Tuhan, dia mengerikan, seorang brengsek nyata. Aku tidak bercanda. Marian. Dan dia begitu kasar. Dia menyela sepanjang waktu, dan dia menurunkannya bahkan di depan teman-temannya. Fran. Dia pasti sudah gila. Marian. Tepat, tapi dia bergulir. Tentu saja ia mendapatkan $2,000 tambahan sebagai pembicara setelah makan malam. Fran. Ya. Chris. Nyanyian. Tidak bisa membelikan aku cinta, tidak bisa membelikan aku cinta. The construction of gender. Approaching gender identity as a construction, rather than as a fixed category,
is also useful in accounting, for example, where women adapt to masculine context and men adapt to feminine context. Women in the police force, for instance. Men who work in clothing shops and hairdressing salons, on the other hand, often construct a more feminine identity in this context than when they are in the pub or the sports club changing room. They use features of the more cooperative discourse style associated with gossip, avoiding swear words, using respectful or sometimes affectionate terms of address, and encouraging the addressee to talk. Mendekati identitas gender sebagai konstruksi, bukan sebagai kategori tetap, juga berguna dalam memperhitungkan contoh-contoh di mana wanita beradaptasi dengan konteks laki-laki dan pria beradaptasi dengan konteks wanita. Wanita di kepolisian misalnya. Di pihak lain, pria-pria yang bekerja di toko pakaian dan salon seringkali lebih banyak mengaitkan identitas feminim dalam konteks ini daripada sewaktu mereka berada di umum atau ruang ganti klub olahraga. Mereka melakukan fitur-fitur gaya kerja yang terkait dengan gosip untuk menghindari kata-kata kasar, menggunakan istilah-istilah sapaan yang penuh kasih sayang dan ancaman alamat untuk berbicara. Okay, this is our material. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.